ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା 2025ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର 775 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 25 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 800 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତିଥିମାନେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ବିଭାଗର IRCTC ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। सरकार वरिष्ठ नागरिक को सम्मान देवार जो कथा कहते से कथा को आज चरितार्थ में परिणत करा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रार शुभारंभ हम 2025-26। आप जानते सब नागरिक मैंने जो मैंने आवेदन कर संपूर्ण मागणार निःशुल्क यात्रा कर बालेश्वर से जी वाराणसी, अयोध्या जी बुलवे आसवे। ये समस्त खर्च बहन सरकार कर गतकाली हेल्थ चेकअप सरकार तरफ कर अवसर में समस्त तीर्थयात्री को अग्रिम शुभेच्छा जनाऊँगी। सहित सरकार 25 जन एस्कॉर्ट ऑफिसर जो मैंने एस्कॉर्ट कर दायित्व सहित देवे और सुरक्षित बालेश्वर पहुँचे। एते सुंदर कार्यक्रम पर्यटन विभाग विभाग को शुभेच्छा जनाऊँगी। विशेष भाव में नागरिक माने जो मैंने आर्थिक अनग्रसर व्यक्ति अच्छा से सरकार सरकारी पदाधिकारी सर्वोपरि मो सांबादिक भाई माने बंधु माने मंच आह्वान करुवा श्रद्धेय प्रीतम मंचासीन मान्यवर विधायक बालेश्वर सदर श्रीयुक्त मानस कुमार दत्त महोदय जोरदार करताली सहित अनुरोध करी आज कार्यक्रम 200तम सभी रखिए। समस्त हाथ जोरदार पौरपालिका अध्यक्षा सम्माननीय सविता भाउज, आमर IRCTC आसीथिबा आमर ऑफिसर्स माने, आम जिल्लार श्रीमती बृंदावती पांडे, धन्यवाद। सब अंचल पिला आसते जुआड़ को क्रंदन देखा माने आत्मीयतार भाव निर्माण होने भाई माने
मध्यप्रदेश चली चलिक लोक 3 मास 4 मास 6 मास पर्यटन तीर्थ यात्रा करते आज तीर्थ अनेक पर्यटन आरामदायक आज वैष्णोदेवी को हेलिकॉप्टर जाए भारत दर्शन घनीभूत भारत प्रतिमार दर्शन ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय उपकार साधन हो जो मैंने निजे पैसा खर्च करके जापारे सरकार समान गोटे रास्ता आरामदायक खाइबे परिष्कार परिच्छन्न रहिबे प्रतिदिन स्नान करेंगे ट्रेन रे अनुमति न नहीं बाहर को जीवे नहीं ए कथा को मन रखे आपण मैंने ग्रुप कर दवा उचित कर दे थे 10 15 20 जमी संख्या अनुसार ग्रुप करके ग्रुप लीडर कर दियो ताले ते जमी हजिबे नहीं एवं आपण मैंने जो मैंने मॉनिटर करेंगे प्रत्येक तत्वावधान रहिबे ताले काम ठीक ठाक चिकित्सा जेतु चिकित्सक अच्छे संगे संगे किसी आपन जन टे छोटिया झाड़ा होती कहीकि रही संगे संगे अधिकारी जनइबे और संगे संगे औषध इत्यादि खाइबे समस्त यथेष्ट खाद्य पानीय औषध इसर व्यवस्था थी।